Hello friends, welcome back to my channel. Today we will discuss one of the most important topic for plus 2 student. କାହିଁକି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ତମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବରରେ କୋଉ ଲେସନ ପଢିବ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବ ସେଗୁଡାକୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସୋ ୱାଚ୍ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଓକେ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ୱିଥ୍ MCQ ସୋ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ବି ସେଥିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଦେଖ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯାହାକି ପୁରା ଟୋଟାଲ ସେମିଷ୍ଟର ତମର ପୁରା ଏକ୍ଜାମରେ 80 ମାର୍କ ଦେବ ତମେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ 20 ମାର୍କ ଦେବ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ରହିଛି 45 ମିନିଟ୍ ଏତିକି କ୍ଲିଅର ସେ ଯେଉଁ 20 ମାର୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସେ 20 ମାର୍କରେ ତମର 5ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 1/5 ठीक अच्छे देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कंटेनिंग 2 मार्क एच तापर 2 मार्क रो 3टा क्वेश्चन पड़िबो ओके तमे जिमती एबे 5टा लेखा लिखुचलो ना प्रोज पोएट्री रो सेमिति रो 3टा ही आसीबो 2 * 3 = 6 ओके देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 5 तो 5टा ऑप्शन दिया जिवो सेथिरो तमे 3टा बाछि के लिखिबो 9 मार्क ओके तो एमिति रे तमरो केते मार्क हैला टोटल 20 मार्क हैला बुझियला तो 5टा जो 20 मार्क रो 5टा MCQ आउ 2टा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आउ 3 मार्क या 3टा आसीबो ओके तो टोटल रहिछि तमरो 20 मार्क देन नेक्स्ट अछि को चैप्टर पढिबो सेटा सबुठु जरूरी तो आमे देखिबा कोन चैप्टर रहिछि देखो इंग्लिश कंपलसरी रो तमरो प्रोज जोटा कि यूनिट 1 रे अछि टॉपिक टू बी कवर्ड कोन कवर करबो चैप्टर 1 रे माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी गोवेंस रो तार सब MCQ देखिबो कहीं MCQ कौन भी आसीज से किसी भी ठीक ठिकना ना ओके देन पोएट्री रू सेक्शन रू देखिबो डैफोडिल विलियम वर्ड्सवर्थ देखो मो तळे देदेवी तार MCQ भी देखिबो क्वेश्चन आंसर भी देखिदबो ठीक अछि देन यूनिट 2 रो कोन आसीबो नॉन डिटेल स्टोरीज रो द डॉक्टर्स वर्ड RK नारायण करो देन द नाइटिंगेल एंड द रोज ऑस्कर वाइल्ड रो ओके तो ये जो चारिटा टॉपिक जोटा कि तुम इंटरनल रे पढ़िबो सेटा तमरो बोर्ड रे आसीबो नाही ओके तो ये 4टा टॉपिक पढ़िबो तमरो इंटरनल एग्जाम पाई ही ओके तो सेइथ पे भलो से प्रिपेयर हो ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हिची ता साथरे एक्सप्लेनेशन भी सरीची MCQ भी सरीची तो तम काम होची तमे भल से पढ़िबो आ कोनसी डाउट थिले कमेंट करो मु डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करबी ठीक अछि and thank you so much if you need any kind of support then I will help you thank you so much keep supporting and keep loving